ihatag nga kanimo nga 44. diri og ningabot ka sorry mo tayo 4 katuig. Uban ang among pagpasalamat ang among iniusang pagampo o pangalyo po sa atong labang magagahom nga taliwala sa mga kasakit o kalipay. Anaga punta naga dayig yung nagpasalamat kaniya. O gani aming imong mga kauban. Barkada. Ang turista bisang pagkunog. Iyo takunong po tubago naglinog pero ani amin nagahatag kanimo kalipay o kinasing-kasing nga pasalamat sa atong mga makagahom. Thank you po. Nga nakaabot ka ng katuiga o hiniusan ang pagampo nga daghan pang katuigan nga maabot sa inyong kinabuhi. O sa kanunay magpabilin kang bisag lagas-lagas na Bata-bata pa oy. Lagos-rugod, lagos-lagos. Makausap pa gani. sa kanunay ang ihatag ng tani niya nga kanimo ang madagayaong panalangin uban sa inyong pamilya ug ang tanan nimo mga maayong pangandoy sa kinabuhi ihatag na kanimo aron sa kanunay ikaw magmalig-on o magmalahotayon o magmadasigon sa pag-alaga ngadto sa atong labang makagahom. Amen. Kanamong imong mga katawhan. Happy birthday game. Thank you very, very much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Si Ayunisa. Dili, sulti. Sige lang. Sulti dito. Sulod dia. Ikaw great. Great sa kainay. Happy birthday, Jay. Salamat eh. Nauta nga. Sige makahilak taron. As nga. Daghang pang kabardihan nga mabot sa among kanabuhi. Salamat. O tagaan ka o kalinaw sa inyong pagpuyo. Kauban sa inyong mga pamilya. Thank you. Ayaw